हेलो एवरीवन। तो पिला माने तुमको आमर यूट्यूब चैनल ओडिया एकेडमी क्लासेस रे स्वागत। तो देखो पूर्व वीडियो रे आमे जुक्त दुई द्वितीय वर्षर जो इतिहास बही अच्छी तो फास्ट चैप्टर इतिहास रो उपादान जो चैप्टर की क्वेश्चन गुड़ाक इंटरनल एग्जाम रे आसीबो। तो हम 50टा एमसीक्यू कवर करथिले। तो आजिर वीडियो रे आमे 60टा एमसीक्यू कवर करिबा। तापर नेक्स्ट वीडियो रे आमे जाकी 2 मार्क जो क्वेश्चन गुड़ाक रही देखा। ओके, तो जब तुम फास्ट वीडियो को देखी न ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स तार लिंक मुझे देदेछि, तुम जाकि देखीदेव। ओके, तो ता पूर्व देख चैनल को जो फास्ट टाइम आसो चैनल को सब्सक्राइब करदेव, जहाँफल एमती लाटेस्ट इनफॉरमेशनल वीडियो सहित क्लास गुड़िकर वीडियो नोटिफिकेशनटा पाइब। ओके, तेज चलो क्लास टी स्टार्ट करदेवा। केउ अभिलेख राजा मानकर गुण कीर्तन करा जाइथाय। ओके, तो देख ऑप्शन ग जो अच्छी प्रशंसा व्यंजक अभिलेख, जो प्रशंसा व्यंजक अभिलेख अच्छी से अभिलेख जहाँकि राजा मानकर गुण कीर्तन करा जाइथाय। ओके, तो देख तो निर्मुक्त केउ प्रशक्ति हर्षवर्धन चालुक्य राजा पुलकेशी द्वारा पराजित होइथिबारु जना पड़ी थाए। ओके, तो फास्ट देख ग्वालियर प्रशक्ति अच्छी, सेकेंड अच्छी देख मेहरौली लौहस्तंभ, आलाबाद प्रशक्ति और घ अच्छी देख ऐहल प्रशक्ति। तो यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन घ ऐहल प्रशक्ति। जो प्रशक्ति हर्षवर्धन चालुक्य राजा पुलकेशी द्वारा पराजित होइथिबारु जना पड़ी थाए बा जना जाई थाए। ओके, 53 नंबर क्वेश्चन देख आदि वैदिक जुगरे किए सत्य और नैतिकतार देवता थिले। जो आदि वैदिक जुग थिला से समय काहाकू सत्य और नैतिकतार देवता कहूथिले। तो सूर्य को जहाँकि ऑप्शन ग देख सूर्य को जहाँकि आदि वैदिक जुगरे सत्य और नैतिकतार देवता कहूथिले। ओके, देन देख केउ साहित्य दक्षिण भारतर राजवंश और राजा मानकर उपरे विवरणी प्रदान करिथाए। तो देख संगम साहित्य ऑप्शन घ जो अच्छी। ओके, ऑप्शन घ जो अच्छी संगम संगम साहित्य दक्षिण भारतर राजवंश और राजा मानकर उपरे विवरणी प्रदान करिथाए। हरप्पा केउठारे अवस्थित। तो देख ऑप्शन क पश्चिम पंजाबर मॉन्टेगोमरी जिल्ला रे। ओके, हरप्पा जहाँकि पश्चिम पंजाबर मॉन्टेगोमरी जिल्ला रे रही अछि। केउ मानक प्रचेष्टारे ओके केउ मानक प्रचेष्टारे 1921-22 ख्रीष्टाब्दरे दुई प्राचीन नगरीर ध्वंसावशेष आविष्कृत होइथिला। तो यार सठिक उत्तर देख ऑप्शन ख राखाल दास बनारसी एवं दयाराम साहानी। फास्ट जहाँकि आमर हरप्पा तापरे मोहनजोदारो आविष्कार होइथिला। ओके, तापर देख सिंधु सभ्यतार विनिमयर माध्यम कौन थिला। तो सिंधु सभ्यतार विनिमयर माध्यम थिला गोलाकृति मोहर। ओके, जहाँ को आम स्टाम्प कहूँ। सिंधु सभ्यतार निर्माता केउ माने थिले। तो सिंधु सभ्यतार निर्माता हेउचंती द्राविड़। ऑप्शन ख देख सिंधु सभ्यतार निर्माता हेउचंती द्राविड़ माने। ओके, मोहेंजोदारो मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ कौन। तो मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ हेउछि ऑप्शन क मृत नगरी। ओके, मृत नगरी को जहाँकि मोहेंजोदारो कहुए। तापर देख
ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକକାଳୀନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୁଲିର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଘ ଦେଖ କାଲିବଙ୍ଗା। କାଲିବଙ୍ଗାଲ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚୁଲିର ଆବିଷ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କୁକୁରର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ? ତ ଦେଖ, କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କୁକୁରର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ? ତ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା। ତ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଓକେ, ସେହି ସଭ୍ୟତାରେ ଯାହାକି କୁକୁର ଆଉ ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ଓକେ, ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତମ୍ବା ଏବଂ ଟିଣ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ଅପସନ୍ ଘ ରାଜସ୍ଥାନ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜସ୍ଥାନରୁ ତମ୍ବା ଏବଂ ଟିଣ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲେ। ଜଳପଥରେ ଭାରତ ବାହାରେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନିଗୁଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଓକେ, ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେସୋପୋଟାମିଆ। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ କ ଦେଖ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସହିତ ଓକେ ଭାରତ ଯାହାକି ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ହରପ୍ପା ଟାଇମ୍ରେ ନିଗୁଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାର ଉପାଦାନ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ। ଓକେ, କେଉଁ ଦେବତା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ? ଯାହାକି ଦେଖ ଅପସନ୍ କ ଶିବ ଦେବତା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ। ଓକେ, ଭାରତରେ ମାତୃକା ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଦେଖ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଯାହାକି ମାଟିର ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ମାତୃକା ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହାକି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଏବଂ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ତ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମେ କହୁ। ତ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଏବଂ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଯୁଗରେ ନାରୀ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାହୋଇନଥିଲା। କେଉଁ ଯୁଗରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯାହାକି ନାରୀ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୃৎପାତ୍ର କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଗ ଦେଖ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଯାହାକି ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ କେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେଟେଲ ହୋଇଥିଲେ? ଓକେ, ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ କି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେଟେଲ ହୋଇଥିଲେ ବା ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି।
ओके पाणी शब्दर अर्थ कौन पाणी शब्दर अर्थ ହେଉଛି स्वतंत्र व्यवसायी गोष्ठी ओके जहाँकि स्वतंत्र व्यवसायी गोष्ठी को पाणी कुहाଯାଉଥିଲା भाग कौन भाग माने एक प्रकारर गोटे कर ओके कर को जहाँकि भाग बोली कुहाଯାଉଥିଲା ବାରାଣାସୀ କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଭିତରେ ଯାହାକି ବାରାଣାସୀ ଅବସ୍ଥିତ ତ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗୋମତୀ ଅପସନ୍ ଖ ଗଙ୍ଗା ଓ ଗୋମତୀ ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଯାହାକି ବାରାଣାସୀ ଅବସ୍ଥିତ ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଯାହାକି କୁଲପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ବାସବଦତ୍ତା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ତ ଅପସନ୍ କ ଦେଖ କୌଶଳ ଅପସନ୍ ଖ ଅଙ୍ଗ ଅପସନ୍ କ ବସ୍ତ ଅପସନ୍ ଖ ଅବନ୍ତୀ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅବନ୍ତୀ ଓକେ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ବାସବଦତ୍ତା ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚତୁରାଶ୍ରମର ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥାରୁ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାର ନାମ କ'ଣ ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ଚତୁରାଶ୍ରମର ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ତାପରେ ଆସୁଛି ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ 2 ନମ୍ବର ଓକେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଘରେ ରହିକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆସୁଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ 4 ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଯିବା ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତ ଅର୍ଥବ ବେଦରେ ଅପସନ୍ ଘ ଦେଖ ଅର୍ଥବ ବେଦରେ ଯାହାକି ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଓକେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଟି ତଟରୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ପୋଷାକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ ଅପସନ୍ କ ଦେଖ ନିବି ଯାହାକି କୋଟି ତଟକରୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥାଏ ଓକେ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କିଏ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନୈତିକତାର ଦେବତା ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଯାହାକି ବରୁଣ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନୈତିକତାର ଦେବତା ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଓକେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ସଂଯମତା ପାଳନ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଅପସନ୍ କ ବ୍ରାହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ନାମକ ଆଶ୍ରମରେ ସଂଯମତା ପାଳନ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶାସକମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତ ଅପସନ୍ କ ଦେଖ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ରାଜାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ ତାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ତ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅଶ୍ୱସେନ ଓକେ ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅଶ୍ୱସେନ ଶ୍ରାବନ୍ତୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଉତ୍ତର କୌଶଳ ଏହା ବି ଯାହାକି ଅପସନ୍ କ ଉତ୍ତର କୌଶଳର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀବନ୍ତୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଉତ୍ତର କୌଶଳ ଦେଖ ଶ୍ରାବନ୍ତୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତ ଅପସନ୍ କ ଦେଖ ଉତ୍ତର କୌଶଳ ତ
तो श्रावंती जहाँकि उत्तर कौशल राजधानी थिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कुशवती क्यों राज्यर राजधानी थिला? दक्षिण कौशल जहाँकि राजधानी थिला कुशवती। भारतर क्यों स्थानटीकू अल्लाहाबाद सहित चिन्हट करा जायछि? तो भारतर जहाँकि बस्त, ऑप्शन क बस्त, भारतर बस्त स्थानटीकू अल्लाहाबाद सहित चिन्हट करा जायछि। ओके, कौशल देवी क्यों राजांक कन्या थिले? तो देख, कौशल देवी जहाँकि महाकौशल, महाकौशल जहाँकि तांकर पिता थिले। ओके, प्रसेनजीत क्यों राज्यर राजा थिले? प्रसेनजीत जहाँकि कौशल, ऑप्शन ख देख, कौशल राजा थिले प्रसेनजीत। ओके, अजातशत्रु निर्मुक्त कहार पुत्र थिले? अजातशत्रु जहाँकि बिंबिसारंक पुत्र थिले। क्यों धर्मग्रंथ रे गांधार एवं कोमोजर नाम उल्लेख करा जाय नाही? महावंश, ओके सॉरी, महावंश हबनी, यार राइट आंसर हबो महावस्त। ओके, महावस्तु जहाँकि गोटे पुस्तक बा ग्रंथ जहाँ धर्मग्रंथ जोठिरे कि गांधार एवं कोमोजर नाम उल्लेख करा जाय नाही। ओके, क्यों जनपद घोड़ा एवं कापास वस्तुर क्रय विक्रय पाई प्रसिद्ध लाभ करथिला? काशी जनपद जहाँकि घोड़ा एवं कापास वस्तुर क्रय विक्रय पाई प्रसिद्ध लाभ करथिला? क्यों सहरटी 5 कोटी पहाड़ द्वारा परिवेष्टित? राजगृह सहरटी 5 कोटी पहाड़ द्वारा परिवेष्टित। ओके, क्यों नदी कौशल को विदेह ठारू पृथक करुथिला? तो देख, सदानीरा बोली गोटे जहाँकि नदी थिला जहाँकि कौशल को विदेह ठारू पृथक करथिला। ओके, क्यों सहरर चतुष्पार्श्व निर्मित प्राचीर हेउची भारत इतिहास सर्वबृहत प्राचीर? तो ऑप्शन ख देख, राजगृह सहरर चतुष्पार्श्व जहाँकि निर्मित प्राचीर हेउची भारतर इतिहास सर्वप्रथम प्राचीर। जमुना नदी कूलरे, ओके, जमुना नदी कूलरे थिबा क्यों स्थानटीकू चेदी सहित चिन्हट करा जायछि? तो देख, बुंदेलखंड, जमुना नदी कूलरे थिबा बुंदेलखंड स्थानटीकू चेदी सहित चिन्हट करा जायछि। ओके, ऋक वैदिक जुगरे केउ मानंकु पानी कहा जाउथला? टिके आगुरु आमे कहिथिले ना, तो व्यवसायी को जहाँकि ऋक वैदिक जुगरे पानी कहा जाउथला। ओके, ऋक वैदिक जुगरे जनर मुख्यंकु कौन कहा जाउथला? तो देख, ऋक वैदिक जुगरे जनर मुख्यंकु गोप बोली कहा जाउथला। ओके, आदि वैदिक जुगरे कर आदाय करुथुबा कर्मचारी किए थिले? तो आदि वैदिक जुगरे जहाँकि जो माने कर आदाय करथिले तांकु भागदुघ बोली कहा जाउथला। भागदुघ बोली। विदेहर राजधानी मिथिला को नेपाल क्यों सहर सहित चिन्हट करा जायछि? तो देख, कनकपुर, विदेह राजधानी मिथिला को नेपाल जहाँकि कनकपुर सहर सहित चिन्हट करा जायछि। ओके, क्यों अंचल आर्यवर्त नाम परिचित? उत्तर भारत जहाँकि आर्यवर्त नाम परिचित। ओके,